We are a church Somos una who iglesia believes in a trigenerational God. que cree en un Dios trigeneracional. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He's the God of you, El Dios tuyo, your children, and de your tus hijos grandkids. y tus nietos. So our house, we take the responsibility Nuestra casa toma la responsabilidad to make sure that we evolve de asegurar que estemos and that we evolucionando able to just get from generation to generation. y poder pasar de generación a generación. But the only way that's going to take place Y la única manera que esto se puede llevar a cabo is if we believe in the promises of God. si creemos en las promesas de Dios. Even the promises of God had me question the promises of God. Aún las promesas de Dios me llegaba a cuestionar la promesa. So on the way back from Brazil, Al regreso de Brasil, I a had casa, 27 hours of flight. volamos 27 horas. So I started working on my message for today. Y comencé a trabajar en mi mensaje. And I'm like, Lord, we always talk about your promises. Y dije, Señor, siempre hablamos de tus promesas. And the Lord really spoke into my spirit. Y el Señor me habló a mi espíritu. He said, your present and your future Me dijo, mi presente y mi futuro is based on my promise. está basado en mi promesa. There is no future without a promise. No hay un futuro sin ninguna promesa. In fact, the foundation of our salvation was based on a promise. Aún la fundación, nuestra salvación es fundada en una promesa. Jesus needed to believe the promise that God was going to resurrect them. Jesús tenía que creer en la promesa de la resurrección. So we believe Nosotros creemos that there's promises that have not yet been fulfilled. que hay promesas que no se han llevado a cabo. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Do you really believe that? ¿Tú realmente lo crees? Have you noticed that in life we face many battles and many struggles? ¿Te has dado cuenta que en la vida luchamos muchas guerras y batallas? Do you know why? ¿Saben por qué? Because you're starting to believe in the promise. Porque has comenzado en creer en la promesa. Rest assured that when you make a commitment to better your life, Asegúrate que cuando tú te comprometes a mejorar tu vida, all hell is going to come against you. que todo el infierno se va a levantar en contra de ti. Why? ¿Por qué? Because you're starting to believe in a better future. Porque comienzas a creer en un futuro mejor. You're starting to believe that God can turn it around for you. Comienzas a creer que Dios puede cambiar las cosas. You're starting to believe that your children are going to be better than you. Comienzas a creer que tus hijos serán mejores que tú. So the devil is going to attack you. Así que el diablo te va a atacar. But he's not attacking things. Pero no está atacando cosas. He's trying to wear you down. Él te quiere debilitar. So you stop believing in the promise that God has given you. Para que pares de creer en las promesas que Dios te ha dado. So this morning, Así que esta I mañana want to teach you how to fight your battles. yo te quiero enseñar cómo pelear tu How to batalla. fight your battles. Cómo pelear tu And I batalla. title this message, Y el título del mensaje, This is how I fight my battles. así peleo mi batalla. Come on. Do you believe that? ¿Lo crees? Now, I want to teach you how to fight the battles a spiritual way. Te quiero enseñar a pelear la batalla, pero en una forma espiritual. Man, because we're still dealing with things Porque estamos lidiando con cosas that I try to fight it my way, que trato de pelearlo en mi modo, through my flesh, en mi carne, through my a words, través de mis through palabras, my little a plans, través de mis planes, and nothing is changing on my behalf. y nada está cambiando para Why? mí. ¿Por qué? Because we're fighting it the wrong way. Porque estamos peleando de la manera equivocada. We're trying to fight spiritual battles Estamos tratando de pelear batallas through espirituales natural means. a través de modos The naturales. Bible teaches Y me la Biblia me enseña that our battle is not against flesh, que la batalla no es contra la carne, but it's against spirits, es contra espíritus, principalities. principados. When someone comes against you, Cuando alguien viene en contra de you ti, have to understand tienes que entender that there's spirits that are trying to influence these people que hay espíritus que están influenciando a esas to personas attack you. para atacarte a ti. And if you attack Y them, si tú los atacas, you will never win the battle nunca vas a ganar la because batalla you're using the wrong weapons. porque estás usando la armadura equivocada. Anybody's been there? ¿Has estado allí? When you're like, Pastor, Pastor, man, only if you knew. si supieras, I'm just like over this problem. yo ya estoy cansada del problema, I'm just over this person. estoy cansada de cierta persona, It's like I'm ready to just choke them. ya quiero ahorcarlos. Can I choke them? ¿Los puedo ahorcar? I'm like, you could, Sí lo puedes, but that's not the way to fight a battle. pero no es el modo de pelear la So I want to batalla. teach you this morning Así que esta mañana te quiero how to enseñar fight the battle. cómo pelear la batalla. Do you want to learn? ¿Quieres aprender? The first thing you need to understand Lo primero que debemos is that the entender reason why we have a battle que la razón por que tenemos una is batalla because we have a promise. es porque tenemos una promesa. We have a promise. Tenemos una promesa. Let me tell you something. Te digo
algo. The type of battle that you're facing La clase de batalla que estás is enfrentando because the type of glory that is coming. es por el tipo de gloria que viene. Enemies don't show up Los enemigos no se enfrentan unless there's something to protect. por si hay algo que proteger. So if the enemy has shown up, Así que si hay un enemigo, he's trying to protect something that he don't want you to get. él está protegiendo algo que él no quiere que tú recibas. Because God has promised us a lot of things this Porque year. Dios nos ha prometido muchas cosas este So año. you need to turn to God, Así que tienes que enfrentarte a Dios, stand on God's promises, pararte en la promesa de and Dios say with me, position yourself. y di conmigo, posicionarme. Position is very important in La battling. posición es muy importante en la The batalla. word of God for the word of the Lord for this season. La palabra de Dios para esta temporada This is a season of increase. es una temporada de aumento. Come on, say increase. Di aumento. You have to believe Tienes que creer that God wants to increase everything in your life. que Dios quiere aumentar todo en tu vida. Oh, that sounds too positive. O se oye muy positivo. Well, we have a positive God. Tenemos un Dios The positivo. word gospel means good news. La palabra evangelio son buenas It means noticias. if you're sick, the good news is that He can heal you. Si estás enfermo, las buenas nuevas son que Él te puede sanar. See, we're so used to dealing with bad Estamos muy acostumbrados con lo malo, that when we hear good, que cuando escuchamos lo we bueno, doubt it. lo dudamos. We're so used to dealing with pain Estamos tan acostumbrados al dolor that when someone's nice to us, que cuando alguien es bueno con nosotros, we doubt it. lo dudamos. I mean, I wonder what they want. ¿Qué es que eran de mí? We doubt it Dudamos because we're so used to pain and bad porque estamos acostumbrados al dolor y a that lo malo. when you hear something good, Cuando escuchas algo bueno, you wonder if it's true. quieres saber si es cierto. You know, there's a saying, if it's too good to be true, Hay un dicho, si está muy bueno para ser cierto, maybe it's not. tal vez no lo es. Well, that can be very truthful in our culture. Puede ser verdad en la cultura, But in God, pero en Dios, when God speaks, cuando Dios habla, if it's too good to be si true, es muy bueno para ser it is cierto, true. sí es cierto. Because He's not a man that He should Porque lie. no es un hombre para mentir. God is faithful to His promise. Dios es fiel a su promesa. So this is a season for increase. Esta es una temporada de aumento. We have to prepare ourselves for increase. Nos debemos que preparar para el aumento. Say prepare. Di preparar. See, a lot of us, we don't prepare. Muchos de nosotros no nos preparamos. We're just like wild dreamers. Like, man, God's good. God is Nomás nos good. gusta soñar locamente. Okay, you believe it? Ok, ¿lo crees? I believe it, Pastor. Sí lo creo, pastor. Okay, how are you preparing Pero yourself? ¿cómo te estás preparando? Come on now. My young ladies, my young men, Mis jóvenes I adultos. believe God's going to bring me a man or girl. Yo sé que Dios me va a mandar un hombre, una mujer. Are you preparing yourself? Pero te estás preparando. Is there money in the bank? Hay dinero en el banco. See, I need to listen to Prophet Tienen que escuchar al profeta Reuben. Rubén. He's prophet telling you guys something this Está morning. profeta diciendo algo esta mañana. Are you preparing yourself? Te estás preparando. See, we are eager to believe in a better future, Estamos ansiosos en conocer un mejor futuro. but we lack preparation to be able to step into that future. Pero nos falta la preparación para entrar al futuro. So we have to prepare ourselves for increase. Así que nos tenemos que preparar para el aumento. We have to prophesy for increase. Tenemos que profetizar el aumento. Say with me, prophesy. Di profetizar. Prophesying is more than thus say the Lord. Es más que así dice el Señor. Prophesying El profetizar is speaking things into existence. es hablar cosas en existencia. The power of creativity. El poder de la The creatividad. power of a spoken El word. poder de una palabra hablada. Death and life are in the power of your tongue. La vida y la muerte está en tu lengua. Because the type of life that you have Porque el tipo de vida que is tienes based on the type of words you've been confessing all these years. está basado en el tipo de palabras que has confesado estos años. Or the words, Las palabras they form worlds. crean mundos. So your world Así que tu mundo is a reflection of your words. es un reflejo de tus You palabras. don't like your life? ¿No te gusta tu vida? Speak something different. Habla algo diferente. Prophesy something different. Profetiza algo diferente. Are you talking more about what you're going through, ¿Estás hablando más del problema or are you talking about what's going to take place? o más de lo que se va a llevar a cabo? If you knew how powerful your words are, Si supieras qué tan poderosas son tus you palabras, will watch what you say every single day. tendrás cuidado de lo que dices
cada día. Because God is in you. Porque Dios está dentro de ti. His Holy Spirit is in you. Su Espíritu Santo está en ti. His creative power is in Su you. poder creativo está en ti. So we have to prophesy for increase. Tenemos que profetizar el aumento. We have to position ourselves for increase. Nos tenemos que posicionar para el aumento. Say position. Di posicionar. You have to know where you need to be at. Tienes que saber dónde tienes que estar. We have to plan for increase. Tenemos que planificar para el aumento. So with all that said, Con todo esto is the dicho, main reason why the devil is going to attack you. es la razón por qué el diablo te va a atacar. It's the main reason why he's going to come against you and your children. Es la razón por qué va a venir contra de ti y tus hijos. See, if you get into an accident, Si estás en un accidente, the devil's not trying to take your car. el diablo no te quiere quitar tu carro. He's trying to frustrate your faith. Él quiere frustrar tu fe. Because if he starts to frustrate your faith, Porque si comienza a frustrar tu fe, you start speaking exactly what's taking place in your life. comienzas a hablar de lo que está ocurriendo en tu vida. See, everything that takes place in our lives Todo lo que lleva a cabo en nuestra vida is to either test us es para probarnos and for us to pass the test declaring what God has spoken of our lives. y nosotros pasar la prueba declarando lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Say with me, because I have a promise. Di conmigo, porque tengo una promesa. Have you ever wondered ¿Te has preguntado that God really wants you to succeed? que si Dios realmente quieras que seas exitoso? I'll talk to this side. Voy a hablar a este lado. You guys are like on Memorial Weekend mode. Ustedes están en fin de semana de vacación. Florida, they were here they're thinking about the barbecue Están ribs, pensando en la carne asada, the pupusas, hot links. barbecue chicken. Okay, come on, people, come on, come on. Say, I have a promise. Tengo una promesa. Only those who shouted. Lord. Solo aquellos que declararon, Señor. You gotta shout it like you believe it, man. Tienes que gritarlo como que Say, se lo I have a crees. promise. Yo tengo una promesa. And that's the reason why you're gonna go through hell and Y back. es la razón por qué vas a pasar por el infierno. Every time God was ready to birth something new, Cada vez que Dios quería llevar a cabo algo nuevo and it came into fruition, y comenzó a florecer, the devil attacked it. el diablo comenzaba a atacarlo. When God gave birth to Moses, Cuando Dios le dio vida a Moisés, the future liberator, el libertador del the futuro, devil attacked it. el diablo lo atacó. When God gave birth to Jesus, Cuando Dios le dio luz a Jesús, the future savior of this world, el salvador del mundo, the devil attacked it. el diablo lo atacó. Have you noticed that? ¿Te has dado cuenta? It is in the early stages Es en los principios of the fulfillment of God's dream in your life del cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida that all hell is going to break loose against you que todo el infierno va a venir contra de ti, because I have a promise. porque yo tengo una promesa. Deuteronomy chapter 8 verse 17, look what he says. Deuteronomio 8. He did all this Todo esto lo hizo so you will never say to yourself, para que nunca se diga, I have achieved this wealth he with, conseguido las riquezas with my own strength and energy. con mis propias fuerzas y energías. You have to understand Tienes que entender what you have lo que tienes and what you're about to have y lo que vas a recibir is based on God's promise. está basado en la promesa de Dios. Look at verse 18. We have verse 18? Versículo 18. 8? 17? Oh no, sir. Verse 17. He did all this so you will never say, I have achieved this wealth with my own strength. Verse 18. Do we have verse 18 there? Acuérdate del Señor, tu Dios. Now verse 18 says, don't find it. It says, I, God, Acuérdate del Señor tu Dios. have given you the power Te he dado las fuerzas to be successful. para ser exitoso. God has already spoken it over you. Dios ya lo habló sobre tu vida. Whatever it is that you're not experiencing in your life, Aquello que no estás experimentando en tu look what it vida. says, remember the Lord your God. He is the one who gives you the power Él es el que te da la fuerza, el to be poder successful para ser exitoso, in order para to obtener fulfill the covenant. riquezas y al fin de cumplir el pacto. In other words, God said, En otras palabras, the promise over your life la promesa sobre tu is vida not because you're good. no es porque eres bueno, It's because I'm faithful to my covenant. es porque yo soy fiel a mi pacto. The promise of your life La promesa sobre tu vida is not because you deserve it. no es porque la mereces, It's because I'm faithful to my covenant. es porque yo soy fiel a mi pacto. Because there's grace and there's mercy. Porque hay gracia y misericordia. Grace will allow you to receive what you don't deserve. Gracia te permite recibir lo que no mereces. Mercy will allow you to be abstained from things you deserve. Misericordia permite que te abstengas de las cosas que mereces. In other words, En otras palabras,
We should be paying for all the sins we ever committed here on earth. Deberíamos estar pagando por todos los pecados que hemos cometido en la tierra. But instead of judgment, Pero en vez del juicio, because of mercy, por la misericordia, He gave us forgiveness. Él nos da perdón. He gave us love. Él nos da amor. He gave us patience. Él nos ha dado paciencia. So God is telling us Así que Dios nos está there's a diciendo promise over your que life. hay una promesa sobre tu And the vida. battle is for your Y future. la batalla es por tu futuro. It's not for your past. No es por el And it's pasado. not even because of your present. Y esto no es por el presente. You are fighting for a future. Estás peleando por un futuro. Not just your future, No solo tu futuro, but the future for your sons pero el futuro para tus hijos and the sons of your y sons. los hijos de tus hijos. And somebody in this Y generation alguien en esta needs to generación fight the battle tiene que pelear la for my batalla next para generation. la próxima generación. Do you believe that? ¿Lo crees? Have you noticed in the life of David ¿Te has dado cuenta que en la vida de David and his son Solomon? y su hijo Salomón, Salomon, man, you don't read anywhere in scripture no lees en ninguna parte en la escritura Solomon fighting with somebody Salomón peleando con or alguien coming against another nation. o peleando contra otra But you nación. do read in scripture that in the life of David, his father, Pero si lees en la escritura que en la vida de su padre David, man, he was a warrior. él era un guerrero. And while King Saul would kill 1,000 people, Y mientras el rey Saúl mataba a 1,000, David will kill 10,000 people. David mataba a 10,000. He was a cold-blooded murderer. Él era un asesino. He would take you out in a second. Él te mataba en un segundo. Why? ¿Por qué? Because David was fighting the battles Porque David estaba peleando las to batallas prepare a peace, I'm thinking Future. Spanish, a future of peace for his son para Solomon. proteger y tener un futuro de paz para su hijo. See, that's what happens when you're bilingual. Es lo que pasa cuando eres bilingüe. Are you with me now? Están conmigo. Success, El éxito, your future, tu futuro, your battles, tus batallas, however, lo que sea, requires a change of heart. requiere un cambio de corazón. God cannot give you the victory Dios no te puede dar la victoria if he doesn't change your heart. si no cambia tu corazón. Because if he gives you the victory, Porque si te da la victoria, you will show off, vas a presumir instead of praising him for your victory. en vez de alabarlo por tu victoria. If he doesn't change your heart, Si Él no cambia tu corazón, instead of blessing your enemies, en vez de bendecir tu you're enemigo, going to mock your enemies. vas a burlarte de ellos. This is a whole different way of fighting battles. Es una manera diferente en pelear las Pastor, batallas. you have no idea what they've done to me. Pastor, no tienes ninguna idea lo que me han hecho. God's trying to change your heart. Y Dios quiere cambiar tu Why? corazón. ¿Por qué? Because many of you, Porque muchos de ustedes, your enemies have more of your heart than God does. sus enemigos tienen más de tu corazón que Dios. You think about them. Los piensas de What ellos. is it that they're doing? ¿Qué es lo que están haciendo? I mean, come on, they blocked you and you create fake. Te bloquean y creas You create fake profiles to see what they're doing. perfiles falsos para ver qué es lo que están haciendo. They have your heart. Ellos tienen tu corazón. They have your attention. Tienen tu atención. You're wondering what they're doing and saying about you. Estás pensando qué dirán, están diciendo de mí. Especially they were very close to you. Especialmente si estaban cercanos a And they ti betrayed you and hurt you. y te traicionan y causan dolor. You have become obsessed with your enemies. Te has hecho obsesionado con tus That you have enemigos aborted the essence of your future. y has abortado la esencia de tu futuro. That's why God's got to change your heart. Por eso Dios tiene que cambiar tu Your corazón. victory requires to change your heart. Tu victoria requiere un cambio de And corazón. the change your heart will have cause a change of actions. Y un cambio de corazón causa un cambio de acción. And it will bring a change of life Y traerá un cambio de vida with greater results. con resultados mayores. It's all about what's in your heart. Se trata de lo que está en tu Your corazón. victory lies in your heart. Tu victoria está en tu Your corazón. future lies in your Tu heart. futuro está en tu The corazón. condition of your heart La condición de tu corazón determines what God is able to give you or not. determina lo que Dios te puede dar o no. He can't give you something greater than your heart is not able to sustain. Él no te puede dar algo mayor que tu corazón no puede sostener. Look what Proverbs 4:23 says. Proverbios 4:23 dice, Guard sobre todas las cosas, your heart cuida tu corazón. above all else. Say with me, guard your heart. Di, guarda tu corazón. But we're not talking about guard your heart. Cuida tu corazón. Because, a lot of people become defensive. Mucha gente se vuelve bien muy And defensiva they don't allow themselves to be loved. y no se permiten ser amados Because I'm guarding my heart. porque estoy cuidando mi No, corazón. it doesn't mean become defensive. No se quiere decir
Conviértete en una persona defensiva. Guarding your heart does not mean Guardar tu corazón putting no the quiere decir walls of defense up. poner paredes de defensa. Guarding your heart means El cuidar tu corazón quiere that I am decir conscious que yo estoy consciente of what's taking place here. de lo que se está llevando a cabo I am aquí. conscious Yo estoy consciente of how it affects me. de cómo me afecta. So guarding your heart Así que el cuidar tu is corazón understanding things that are trying to go into your heart es entender de cosas que quieren entrar a tu and corazón. take place in your heart. Cosas que se quieren llevar a cabo en tu You know, in corazón. ministry and even in life, En ministerio y aún en la vida, you gotta have thick skin. tienes que tener una piel gruesa. You gotta have thick skin in this world. Piel gruesa tienes que tener para en este mundo. If you get offended for every little thing, Si te ofendes por cualquier cosa, girl, honey child, boy, you're gonna have a hard time in this world. vas a tener un tiempo muy difícil en el People get mundo. offended for all sorts of things. La gente se ofende por un montón de You cosas. didn't say hi to me. No me saludaron. I'm gonna go to the church across the street. Me voy a ir a la iglesia a cruzar la calle. We get bothered for every little thing, Nos molestamos por cualquier cosita. especially in this world of social media. Especialmente en este mundo de medios sociales. Social media has become the mirror to how you measure yourself. Se ha convertido en un espejo en cómo medirte. Am I matching? Puedo compararme con ellos. Am I measuring up? Estoy a la medida. Oh, I gotta buy me that because, O tengo que comprar esto. come on now. Come on now. You gotta have thick skin. Tienes que tener piel gruesa, But pero a soft heart. con un corazón tierno. People, Gente they tend to harden their heart tienen la tendencia de endurecer tu corazón in order to produce thick skin. para producir piel gruesa. No, in this world, Pero en este mundo, in church, en la in iglesia, ministry, en you ministerio, gotta have thick skin, tienes que tener tu piel gruesa, but with a soft heart. pero con un corazón tierno. Why? ¿Por qué? Because out of your heart determines the course of your life, Porque de tu corazón depende tu estilo de vida. the quality of your heart La calidad de tu corazón will produce a quality life. va a producir calidad de vida. Come on now. You know, people, they're mad at the world. Hay gente que están enojados They por el hate the mundo. world. Odian al mundo. They hate church people. Odian los de la iglesia. The only reason why they feel like that La razón por qué se sienten de esta is manera because there's hate in their heart. es porque hay odio en el corazón. There's people who get offended for everything. Hay personas que se ofenden por todo. And it's not because you offended them. Y no es porque tú los ofendiste. It's because they have unresolved issues in their hearts. Es porque tienen asuntos no resueltos en su At corazón. times, the problem you have with people En tiempos, los problemas que tienes con las personas is not even the people. ni es la gente. It's your unresolved issues Son los asuntos no resueltos that they start to spill into every que relationship. comienzan a derramarse en relaciones. It's funny how you have the same problem with everyone else. Es chistoso que siempre tienes el mismo problema con diferentes So the Bible personas. says, guard your heart. Así que la Biblia dice, cuida tu It corazón. doesn't say guard it. No dice que protégelo. It's not. It doesn't mean this kind of guard. No es este tipo de proteger. Because if you guard your heart in such a way, Porque si proteges tu corazón en tal modo, God will answer your prayers, Dios no contestaría tus oraciones. and you will start to reject the same prayer God is answering. Si Dios contesta tu oración, comienzas a rechazar la oración que Dios ha contestado. What if you've been praying for a relationship ¿Qué si has estado orando por una relación and God answers your prayer, y Dios contesta tu oración, but you're guarding your heart? pero estás guardando tu You corazón? don't know how to be loved, No sabes cómo ser amado, but yet you're screaming to be loved. pero estás gritando, quiero ser amado. Guarding your heart, Guardar tu it corazón just means quiere decir be intentional ser intencional and prune the things y comienzas a podar las cosas that can destroy your heart. que pueden destruir tu So corazón. this means guarding your heart. Así que esto es el cuidar tu corazón. Resentment comes in, Viene resentimiento out of my heart. fuera de mi corazón. Jealousy comes in, Celos entra out of my heart. fuera de mi corazón. Doubt comes in, Duda out of my heart. fuera de mi That's what it corazón. means guarding your heart. Eso es lo que It- significa el cuidar tu It doesn't mean guard corazón. your heart. No quiere decir protegerlo. It just means learn how to clean your garden. Aprender cómo limpiar tu I don't jardín. need this in my heart. No necesito esto en mi I don't need him in corazón. my heart. No lo necesito a I él en don't mi need corazón. her in my heart. No la necesito a ella en mi I'm guarding corazón. my heart. Estoy From things cuidando mi corazón de That's going to cosas cause me to abort my future. que van a causar que aborte mi futuro. Sorry, ushers. Perdón.
Because out of your heart porque de tu corazón flows your imagination. fluye tu imaginación. And the reason why you can't see better, Y la razón por qué no puedes mirar cosas mejores, because your imagination is distorted. porque tu imaginación está distorsionada. Because out of your heart flows your confession. Porque de tu corazón fluye tu confesión. Out of your heart flows our actions. De tu corazón fluyen nuestras acciones. Listen to me now. Escuchen. We are now Ahora somos what our hearts dare to believe for. lo que nosotros puede creer. We are now Somos ahora what our hearts dare to believe for. lo que nosotros podemos creer. But rest assured Pero asegúrense that the enemy is going to come against you. que el enemigo va a venir en contra de ti. So how do we fight this battle? ¿Cómo peleamos la batalla? In the Bible, En la we Biblia gain a lot of insight from the story of Jehoshaphat. me ha dado mucha revelación de la historia de Josafat. Jehoshaphat Josafat was a king, era un rey and 3 nations came against y him 3 naciones venían contra de to él destroy him. para destruirlo. Imagine that. Imagínense. 3 armies are coming against you. 3 ejércitos en contra del rey. You know when it rains, he pours, right? Cuando llueve, llueve palos. It's like, man, I just got out of one, Me acabo de salir de and uno now I'm dealing with this. y ahora con esto. I'm not even finished fighting Ni this he terminado pelear esto when something else takes place. cuando algo más sale. And you're feeling overwhelmed, Y te estás sintiendo que es mucho. and you're feeling discouraged. Desanimado. You're losing hope, you're losing Estás faith, perdiendo tu fe y esperanza. and you're starting to panic, Y estás comenzando a tener miedo. and you're starting to fight a battle Y pelear una batalla that God wants to fight for que you Dios quiere pelear por through ti your own means. a través de tu propio modo. Anytime you fight a battle that God should be fighting for you, Cada vez que peleas una batalla que Dios debería estar peleando por ti, it's like you telling God, stay over there because es I'm going como to handle que this. si tú le dices a Dios, quédate allá porque yo me voy a encargar de esto. And that's why a lot of us are tired. Y es por la razón porque muchos estamos A lot of us are cansados, discouraged. estamos desanimados. So Jehoshaphat, Así que Josafat he was facing 3 kings, estaba enfrentándose 3 reyes, 3 armies, 3 ejércitos, ready to be destroyed. listo para So destruirlo. how did he fight this battle? ¿Cómo peleó él esta batalla? Can I give you some principles? ¿Te puedo dar unos principios? Look at 2 Chronicles 21. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. After these armies of the Moabites, Des- Ammonites, Después de los ejércitos, declared war on Jehoshaphat. declararon la guerra contra Josafat. Anytime you believe in the promise, Cada vez que tú creas en la promesa, the enemy is going to declare war against el you. enemigo va a declarar guerra contra ti. The enemy is going to declare war against your family. El enemigo va a declarar guerra contra tu familia. The enemy is going to declare war in whatever it is that you believe in. Y va a declarar guerra en aquella cosa que tú If creas. you believe God for prosperity, Si tú crees en Dios por prosperidad, he's going to try to get you fired at work. Él va a correrte del trabajo. Why do you think some of your co-workers, they're like little Jezebels? ¿Por qué creen que sus compañeros de trabajo son como Jezabel? They make your life impossible. Hacen tu vida imposible. They're not even your supervisor, but they're supervising Ni you. son tus gerentes, pero quieren supervisarte. They're telling your supervisor what time you came in, Le dicen a tu supervisor a qué horas llegas, what time you came a out. qué horas te vas. Anybody dealing with that? ¿Has lidiado con esto? I'm going to teach you how to fight your battle. Pero te voy a enseñar cómo pelear tu batalla. And you're getting mad at Y them. te enojas con ellos. Have you just wondered Te has puesto a pensar that the enemy is influencing them que el enemigo los está influenciando because you believe that God was going to give you an increase? porque tú has creído que Dios te va a dar un aumento. Whatever area you believe in, En esa área que tú has creído that's the same area he's going to attack you in. es la misma área que Él te va a atacar. Come on now. Vamos, If you believe in God for a relationship, si estás creyendo a Dios por relación, it's like he's just blind the whole world. es como que si enciegó a todo el mundo. No one's looking at you. Nadie te está No mirando. one's calling you. Nadie te está llamando. I mean, you upload your best Cancun picture, Has puesto tu mejor foto de Cancún and you get 1 like, y te dan un like. and you're like, don't you know? ¿Qué no sabes? I paid $250 for this bathing suit Pagué $250 for 1 like. por un like. Could it be that God has blinded everyone Puede ser que Dios ha enciegado a todos because the devil's trying to discourage you, porque el diablo quiere desanimarte, that you are of no value, que no tienes valor, that you have nothing to offer? que no tienes nada que There ofrecer. must be something wrong with you Debe haber algo malo contigo because you have believed in the promise porque has creído en una for promesa the right man or the right woman. por la mujer o el hombre de Dios. Whatever you believe in Aquella cosa que tú is crees the same area in which the devil is going to attack you. es la misma área que el enemigo te va a atacar. Look what he say.
declare war against Jehoshaphat. Declararon la guerra a Josafat. The enemy has to declare war against you. El enemigo ha declarado una guerra contra ti. So how do we fight this battle? ¿Cómo peleamos la batalla? Verse 3. Versículo 3. Look what it says. Jehoshaphat was Josafat quedó terrified. aterrado con la noticia. By this news and begged the Lord for guidance. Y le suplicó al Señor por guía. He begged the Lord for Le guidance. suplicó a Dios por guía. Not only that, but he also ordered everyone in Judah Y también ordenó a todos en Judá to begin fasting. que ayunaran. How do you fight this battle? ¿Cómo peleas la batalla? Turn to God. Sigue a Dios. When people come against you, Cuando la gente viene en contra de turn ti, to God. date la vuelta y enfrenta a Dios. When things are being attacked, Cuando las cosas son atacadas, turn to God busca a Dios. and pray. Number 2, Y ora. pray for God's intervention and guidance. Ora por la intervención y guía de Dios. How many times have you taken matters under your own hand ¿Cuántas veces has hecho las cosas a tu manera? only to ruin it? Solo para arruinar And las make it cosas worse. y hacerlas peor. Because anytime we are in a battle, Porque cada vez que estamos en una batalla, your ego tu gets challenged. ego es desafiado. It will cause you to get out of yourself. Va a causar que te salgas de ti, It will cause you to act out of character. que te actúes fuera de tu Only carácter. to realize Solo para darte cuenta that things just got worse. que las cosas empeoraron. And now I feel ashamed before God. Y ahora estoy avergonzado ante Dios Because I know better. porque yo sé mejor. So you got to turn to God Así que tienen que ir en pos de Dios and pray for God's intervention and y orar guidance. por la intervención y guía de Dios. Look at verse 6. Versículo 6. Look what he says. He prayed. Él oró. You know why that's so important? ¿Saben por qué es importante? Because prayer has become people's last option. Porque la oración se ha vuelto la última opción de la Instead of gente. our first option, En vez de ser la primera opción, we try to figure it out. nosotros tratamos de averiguar las cosas. We fight it, Nosotros lo peleamos only to realize para darnos cuenta things are out of our hands. que las cosas están ya afuera And de now we nuestras wanna manos. pray. Y ahora But queremos orar. Jehoshaphat, he said he prayed. Josafat oró. But look what he prayed. Y mira lo que oró. It teaches us Nos enseña a principle for our battles. un principio para las batallas. What did he pray? Oh Lord, Oh Señor, God of our ancestors, Dios de nuestros antepasados, you alone, solo tú, you alone solo tú are the God who's in heaven. eres el Dios que está en el cielo. You are ruler of all Tú eres el gobernante de the todos, kingdoms of the earth. los reinos y la You are tierra. powerful Tú eres fuerte, and mighty. poderoso. No one, Nadie, no one nadie can stand against you. puede hacer frente. What does that teach me? ¿Qué me enseña esto? That we need to magnify God more than our Que problems. tenemos que magnificar más a Dios que nuestros Look, problemas. Jehoshaphat didn't say, oh God, Josafat no dijo, ay Dios there's mío, 3 mighty armies. 3 ejércitos contra mí. He magnified God Él magnificó a Dios more than his problem. más que su problema. He was paying attention more to who God was Él estaba poniendo más atención a quién es Dios than what the enemy was trying to do. de lo que el enemigo estaba tratando Verse de 7. hacer. Verse 7. Can I keep going? Verse 7. Look what he says. Oh, our God, Dios nuestro, did you not drive out those who lived in this land when your people of Israel arrived? ¿acaso no expulsaste los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? ¿Acaso no le dices esta tierra para siempre a los descendientes What de is tu he amigo doing? Abraham? He is confessing God's truth over his life and Él está situation. confesando la verdad de Dios sobre su vida y su situación. He is confessing truth, you Él guys. está confesando la You verdad. have it on. He confesses God's truth over the matter. God, Dios, I know that what I'm going through yo sé de lo que estoy pasando. doesn't quite match what you promised. No se mira como la promesa. So let me take my eyes out of what I'm going Así through que voy a quitar mi vista de lo que estoy pasando and put them back on your promise, y los pongo en tu promesa. because what you see is what you speak. Porque lo que miras es lo que hablas. So he said, let me look at you Así que deja mirarte so I can speak about you. para hablar de ti. You are God Almighty. Tú eres un Dios poderoso. There is no one like you. No hay nadie como tú. I mean, he's still going through a battle. Está pasando por la batalla. Our faith Nuestra fe does not distort our reality. no distorsiona nuestra realidad. Yes, you're still going through it. Sí, estás pasando por. Yes, you might be sick and broke. Tal vez puede estar quebrantado. You're still struggling. Estás luchando. But that
Pero eso, But that pero eso does not triumph over him. no es más grande que He él. is almighty. Él es el He is all todopoderoso. powerful. Es el todopoderoso. Because what you see Porque lo que miras is what you speak. es lo que hablas. And Jehoshaphat is teaching us Y Josafat nos está how to enseñando fight this battle. cómo pelear esta batalla. Speaking God's truth over your life and Hablando situation. la verdad de Dios sobre tu vida y situación. Look at verse 12. We have verse 12. Look what he says. Or God, Dios mío, won't you stop them? ¿no los vas a detener? We are powerless against this mighty army Somos impotentes hasta contra este ejército that poderoso is about to attack us. que nos va a atacar. We do not know No sabemos what to do. qué hacer. Have you ever felt like that? ¿Te has sentido de esta manera? I mean, I don't know what else to do. No sé qué más hacer. I tried everything I was taught. He tratado de hacer lo que me ha enseñado. What do you do ¿Qué haces when you've done all that church has taught you to do cuando haces todo lo que la iglesia te ha enseñado a hacer and things are only getting worse? y las cosas se empeoran? What do you do? ¿Qué haces? Look at Jehoshaphat. But Pero we are looking to you te buscamos for help. por ayuda. We are looking to you. Buscamos en ti ayuda. What you see is what you speak. Lo que miras es lo que He hablas. said, let me get my eyes off this situation Deja quito mis ojos de la situación and let me put them y los pongo on you. en ti. Let me put them on. Let me magnify you, Quiero Lord. magnificarte a ti. You, Lord. Tú, Señor, You are almighty. tú eres el todopoderoso. You know when I got struck with sickness, Cuando la enfermedad tocó mi cuerpo diabetes, con diabetes and I was injecting insulin y me inyectaba in insulina the morning and at night, en la mañana y en la noche, I would pray every time I would poke my siempre stomach. oraba. I said, this is not mine. Esto no es mío. It's there, Ahí está, but it's not mine. pero no es mío. Then the doctor's like, are you diabetic? Y el doctor decía, ¿eres diabético? I said, no, I'm Javier Buena. My No. body has diabetes. Soy Javier Buena, pero mi cuerpo tiene diabetes. Your sickness cannot become your identity. Tu enfermedad no puede ser tu identidad. People will start treating you based on what you're struggling. Porque la gente va a comenzar a tratarte de lo que estás luchando. But Jehoshaphat, Pero Josafat he said, we don't have the strength. dijo, no tenemos la We don't fuerza, know what to do, no sabemos qué hacer, but I can trust in you. pero puedo confiar en ti. Look at verse 13. Verse 13. As all the men of Judah stood before the Lord with their little ones, Mientras todos los hombres de Judá estaban en pie con el Señor, con sus esposas, their wives and their children, hijos y niños pequeños, the Lord spoke to them. el Espíritu del Señor vino. The next thing is, don't allow the problem No permitas que el problema or the attack o el ataque to divide your family, divida tu familia but stand in unity. y permanezcan en unidad. Because the divided home Porque una casa dividida will never prevail. no va a prevalecer. Because problems, Porque los problemas they tend to put people against people. comienzan a poner gente contra gente. Husband against the wife, Esposo contra or esposa, vice versa. viceversa. The children against the parents against Niños the contra children. los padres. Because the problem Porque el problema is overwhelming. está muy grande. Everyone's talking about the problem, Todos hablan del problema, but no one's talking about God. pero nadie habla de Dios. So don't let the problem divide your family. No dejes que el problema divida tu familia. Because a divided home will Por- never prevail. Un hogar dividido no va a Can I prevalecer. give you a personal tip? Te doy un consejo personal. When the devil attacks my life, Cuando el diablo ataca mi vida, the first thing I do, lo primero que hago, I get into one accord with my wife. estoy de acuerdo con mi esposa. I say, let's talk about this. Hay que hablar de esto. Is there anything that I'm doing Hay algo que yo estoy haciendo that is contributing to this attack? que está contribuyendo al ataque. Now, is there something you're doing? Ahora, hay algo que tú estás haciendo. Then I look at my kids. Y luego miro a mis hijos. And when I make that assessment, Y cuando hago el I asesoramiento, say, oh no, digo, oh no, this is a devil attack. este es un ataque del diablo. So we look up to God Así que miramos hacia and Dios say, Lord, you said, y decimos, You tú said. dices, tú dijiste, you said. tú dijiste. And it's not that God has forgotten about what he said. No es que Dios se ha olvidado de lo que Él le ha dicho. It's that when you speak it, Es que cuando tú lo hablas, you activate the necessary faith. activas la fe necesaria. You start speaking yourself forward, Comienzas a hablarte hacia adelante, prophesying yourself forward, profetizar hacia adelante, because words are powerful. porque las palabras son poderosas. Can I get an amen? Amén. Unity will activate God's intervention, Unidad activa la intervención de Dios and God y Dios will fight for you. va a pelear por ti. God will fight for you. Dios va a pelear por I ti. know that sounds easier said than done, Yo sé que se escucha muy fácil,
Man, but God will fight for Pero you. Dios sí peleará por ti. The problem El problema is we're so much focused que estamos tan enfocados on how God's going to punish our en enemies cómo Dios va a castigar a los enemigos than just to be praising God for just fighting our battles. en vez de alabar a Dios por las batallas. You know, in a Christian world, especially in the traditional setting, En un mundo cristiano tradicional, you know, people attack you, la gente te ataca, even other Christians, otros cristianos, and then, you know, you guys go separate ways, y se separan. and you're like, God's going to bring judgment on me. Dios va a traer juicio sobre Come ellos. on, have you ever been in a church like that? ¿Has estado en una iglesia Or así? you've been at fault? O donde has tenido la And then all of culpa a sudden you hear that, you know, they landed in the hospital, y de repente oyes que están en el and you hospital kind of rejoice. y como que si te contentas, That's God eso es Dios defending me. defendiéndome. Have you ever just stopped to think ¿Te has puesto a pensar that the same mercy and grace that God has offered que you la misma misericordia y gracia que Dios te ha ofrecido is also available to your enemies? también está disponible a tus enemigos, Especially they're believers. especialmente si son creyentes? We don't have a father who's going to punish the other brother because the brother attacked you. No tenemos un Dios que castiga, But in the Christian traditional pero church, en la iglesia tradicional man, we want to call fire upon everyone. queremos llamar fuego y juicio sobre todos. God Dios is not your personal hitman. no es tu asesino personal, And I know that our pain, porque nuestro dolor greatest desires for God to punish our enemies. crea los deseos para que Dios juzgue a nuestros And enemigos. that's why God needs to change your heart first Por eso Dios tiene que cambiar tu corazón so you can have a sweet victory para que tengas una victoria dulce over your enemies. sobre tus enemigos. Because when God changed your heart, Porque cuando Dios cambia tu corazón, you're no longer focused on your enemies. ya no estás enfocados en los enemigos. You just focus on the promise. Estás enfocado en la promesa. And if you happen to hear that something happened to your enemies, Y si escuchas que algo les pasó a tus enemigos, because you have a change of heart, porque tienes un cambio de corazón, you will reach out to your enemies los vas a alcanzar. because you're the physical evidence of the Porque tú invisible God. eres la evidencia física de un Dios invisible. You know, we got to this level Hemos llegado a este nivel because God dealt with my heart porque Dios trató con mi about corazón 5 years ago. hace 5 años. Because we reformed the church, Porque reformamos la iglesia. people came against us. La gente vino en contra de nosotros. Leaders, Liderazgo, people. gente. When I stopped wearing suits, Y cuando paré de usar trajes, man, you should have heard the things they used to tell me. hubieran escuchado las cosas que me decían. Everything except Christian. Todo, que era todo menos cristiano. Years later, Años después, the Lord said, el Señor me dijo, what I have for you lo que tengo para ti is greater than your pain. es mayor que tu dolor. And I cried. Y yo lloré. But God, Dios, it was there. eran ellos. The Lord spoke to me. El Señor me habló. You can never deal with pain No puedes lidiar con el dolor if you keep attaching a name and a face to it. sigues poniéndole una cara y un nombre. Just deal with pain. Tienes que lidiar con el dolor. But it was him, it was her. Pero fueron ellos. As the Lord processed my heart, En cuanto el Señor procesaba mi he corazón, said, Él dijo, take them out to dinner. sácalos a cenar. Heck no. I even said, hell no. Take them out to dinner. El Señor me dijo, sácalos a I cenar. said, no. Dije, no. Have you forgotten what they did to me? ¿No se te ha olvidado lo que me hicieron? Have you forgotten what you did to others? ¿No se te olvidó a ti lo que tú le has hecho a otros? I said, Lord, Dije, Señor, I'm sorry. perdóname. And I take them out to dinner, Los saqué a cenar, one uno by one. tras uno. But the end result of that Y el resultado is that my life es que mi vida started to elevate. comenzó a elevar. The church La iglesia started to elevate. comenzó a elevar. My peace Mi paz started to just wrap me around comenzó a rodearme because I got my heart right. porque arreglé mi I corazón. was so focused on my enemies Estaba tan enfocado en mis enemigos that I stopped focusing on God's promises. que paré de enfocarme en la promesa de God will Dios. fight for you. Dios peleará por ti. I'll prove it to you. Look at verse 20. Versículo 20. He said, verse 20, early the next morning, Temprano en la mañana, the army of Judah went out into the wilderness. el ejército salió al desierto. On the way, Jehoshaphat stopped and said, Josafat se detuvo y dijo, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. escúchenme habitantes de Judá y Jerusalén. Believe in the Lord, Crean en el Señor and you will be able y podrán to stand firm
Believe in his permanecer prophets, firmes, crean en sus profetas and you will succeed. y tendrán éxito. Don't fight. No pelees, Position yourself. posiciónate, Stand still está firme and see the hand of God at work. y quieto y mira que la mano de Dios va a On your trabajar para tu favor. See, the victory came La victoria vino when people started listening to the instructions. cuando la gente comenzó a escuchar las instrucciones. Look at verse 23. Versículo 23. The armies of Moab Los ejércitos de Moab turned against their allies y de Amón se volvieron contra sus aliados and killed every one of them. y mataron a todos. After they had destroyed the army, Después de destruir al ejército, they began attacking each other. empezaron a atacarse entre sí. Now look at verse 24. So when the army of Judah arrived at the lookout, Del modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de all they saw observación, were dead bodies lying on the ground. vieron cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. As far as they could see, not a single one of the enemy had escaped. Ni un solo enemigo había escapado. The Lord fought for them. El Señor peleó por ellos. Because when they positioned themselves Porque cuando se and posicionaron they worshiped, y alabaron, the Bible teaches us la Biblia nos enseña that God confused the enemies que Dios confundió a los enemigos and they turned their own swords y pelearon contra uno y el otro. towards one another. You don't have to fight. No tienes que pelear. You don't have to get your hands dirty. No tienes que ensuciarte las manos. But you can believe Si puedes creer and let God fight your y battles. dejar que Dios pelee tus batallas. Because he's a better warrior Porque Él es un mejor guerrero than we are. que nosotros. He's a warrior. Él es un guerrero. We are warriors. Nosotros We just worry about everything. nos preocupamos, But God is a mighty warrior. pero Dios es un poderoso Stand on your feet. guerrero. They have to take their positions. Tenían que tomar su posición. Position of faith and expectation. Posición de fe y expectativas. Expectation creates the atmosphere for miracles. La expectativa crea una atmósfera de They milagros. have to stand firm, Pararse firmes. no longer standing in fear, Ya no parados en temor. doubting their victory. Dudando la victoria. No more discouragement, No más desánimo. no more fear, No más temor. no more wavering with double mind. No más tener un doble mentalidad. Open your heart for instructions, Abre tu corazón a instrucciones. new possibilities. Nuevas posibilidades. Always require new revelation. Siempre requiere nueva revelación. This is the way we fight our battles. Ese es el modo que peleamos nuestras God batallas. is greater than the armies of soldiers. Dios es más grande que los ejércitos. God is greater than the armies of opposition. Él es más grande que el ejército de oposición. God is greater than sickness, Él es más grande que enfermedad, disease, de enfermedades, poverty, pobreza and all the enemies y todos los enemigos of our spirit, de nuestro espíritu, our soul, nuestra and alma our body. y nuestro cuerpo. He is greater. Él es grande And that's why he wants to teach you y por eso Él te quiere enseñar how to fight your battles. cómo pelear tu Do you batalla. believe it? ¿Tú lo crees? Choose to believe. Escoge creer. Just choose to believe. Escoge creer. One principle that Jehoshaphat teaches us, Un principio que Josafat nos enseña based on what the Lord instructed him, en base de lo que Dios le dio en la he said, instrucción. take your position. Dijo, toma tu posición. And he called all the musicians Y llamó los de la and alabanza all the worshipers, y los adoradores and they stood before the armies. y se pararon enfrente de los ejércitos. It looked foolish. Se miraba loco. Imagine we are being attacked Imagínense que estamos atacados by 3 armies, por 3 ejércitos and I send the worship team ahead of me. y le manda al grupo de alabanza enfrente. They have machine guns, Ellos tienen armas and they show up with a guitar. y ellos llegan con su guitarra. Foolish. Se oye loco. But God said, Pero Dios dijo, worship me, alábame, praise me, exalta mi nombre. because your worship and your praise Porque tu alabanza creates the atmosphere that I need crea la atmósfera que yo to necesito fight the battle for you. para pelear la batalla It por seems ti. foolish, right? Se oye como loco, You know the word praise pero la palabra alabanza means to act foolish before the Lord. significa actuar locamente ante Dios. It don't make sense. No tiene sentido. But if you just worship, Pero si tú le alabas, you're showing God, le estás demostrando a Dios even in the midst of my battle, que aún en medio de mi I can batalla lift up my hands. yo puedo levantar mis manos. Even in the midst of my enemies, En medio de mis I enemigos, can lift up my hands. yo puedo levantar mis manos. Even in the worst of times, Aún en los momentos peores, I can lift up my yo puedo hands levantar mis manos and worship you y alabarte and praise you y exaltarte. because you Porque are tú eres God. Dios.
You want to do that today? ¿Quieres hacer esto hoy? I believe today Yo creo que hoy is the first day es el primer día of your greatest victory. de tu victoria mayor. Would you come?